केते दिन आउ केते दिन आज्ञा गोमाता असुरक्षित रहिबे ओडिशा। सर ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର 15 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବିଏମସି ଗୋଶାଳାକୁ ବିଚ୍ଛେଦ କରି ଠିକ जय श्री राम, जय गोमाता। देखंतु संपूर्ण बेनियम कार्य बोली मु कहिबी। बहुत दुखद घटना आज्ञा। जो जगार अनुप्रवेशकारी मानू बीएमसी उच्छेद करि पारु नाही, गोमाता को रक्षा करने उद्देश्य किसी गो सेवक भुवनेश्वर सहर नयापल्ली 15 नंबर वार्ड रे गोटे सरकारी जगार पाल पकईकि गोमाता मान सुरक्षा करते रास्ता दुर्घटनाग्रस्त होता गोमाता मान चिकित्सा करुले जो मैंने क्षत विक्षत अवस्था रास्ता कड़े पड़ रोते सेमती गोमाता मान नहीं चिकित्सा करुले। एते सुंदर कार्य किंतु तांको प्रोत्साहन देवा बदल बीडीए और बीएमसी मिलित भाव में बिना नोटिस रे से जगह को चढ़ऊ कर उच्छेद करवा अत्यंत दुर्भाग्यजनक घटना, अत्यंत निंदनीय घटना एवं राष्ट्रीय हिंदू परिषद यह घटना को तीव्र निंदा करने सह बीएमसी कार्यपंथा को आम आलोचना करुचु। आपन कहीदे भुवनेश्वर सहर में एमती 3-4टा जगह अच्छी खारवेल नगर एरिया यूनिट 3 जदुपुर अंचल एवं आहरी विभिन्न अंचल रही सुंदरपदा अंचल भी रही जोटी की अनुप्रवेशकारी बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी एवं रोहिंग्या संख्या सेठी हजार हजार संख्या से रोचंती एवं जानिले आश्चर्य हे संपूर्ण सरकारी जगह को सेमाने जबरदखल कर घर कर रही व्यवसाय किंतु दुख लगुच वर्तमान समय बीएमसी तरफ कौन उच्छेद करा कि अनुप्रवेशकारी मानू भुवनेश्वर सहर को विताड़ित करा लज्जा लगे कथा। अनुप्रवेशकारी मानू आपण मैंने सहयोग करुचंती किंतु जार क्षीर पीकी आपण आज पर्यंत बंची से गोमाता को आपण आश्रय देवा जगार आपण उच्छेद कर जगह को उच्छेद कर रास्ता कड़े छाड़ी दौरान यही अवस्था छाड़ी जहाँकि अत्यंत निंदनीय घटना आज्ञा। आप देखिथे विगत दिन में भुवनेश्वर सहर सारा ओडिशा रे गोमाता प्रति अत्याचार बढ़ी चली दिन को दिन बढ़ी चली। देखो विगत 2 दिन तलर घटना पानी कोईली अंचल गोटे कंटेनर रे भर्ती होते गोमाता सेठिकार स्थानीय लोक एवं हिंदू संगठन भाई माने सेठी गाड़ी को अटके उद्धार कले। तार ठीक गोटे दिन पूर्व से ही पानी कोईली देकी आंदपुर गोटे गाड़ी जाऊला राति 12टा बेले मो पाख खबर आसाला कटक जड़े भाई जड़े गोसेवक भाई सी मत फोन करते मु घसीपुरा थाना को फोन करी एसडीपीओ सार को फोन करी गाड़ी को अटके चेष्टा करागला किंतु गाड़ी राति खसिक पलैगला। ता परदिन पानी कोईली रे घटना घटी आज्ञा पानी कोईली रे धरा पड़ी गोटे गो बुझे कंटेनर। यही 3 दिन तले आप देखते सत्यवादी पूरी सत्यवादी रे गोमांस बिक्री करने मोटरसाइकिल लेकिन जड़े जाऊला सी धरा पड़ा। तो वर्तमान प्रश्न उठुची वर्तमान सरकार को आज्ञा केते दिन आउ केते दिन आज्ञा गोमाता असुरक्षित रहिबे ओडिशा। बहुत आशा भरसा आपण सरकार उपरे थिला वर्तमान लोकंक सरकार कह मोहन माझी सरकार उपरे समस्त गोसेवक सबु हिंदू संगठन आपण आशा और विश्वास रखी वर्तमान सुधा रखी वर्तमान सुधा आशा विश्वास रखी वर्तमान सरकार गोमाता निश्चित रूप से किसी रास्ता बाहर कर किंतु प्रश्न उठुची बारंबार गोमाता उपरे अत्याचार बारंबार बेआईन गोचाला बारंबार गोमाता को हत्या करने दृश्य ओडिशा रे सामना को आसुची आज्ञा। प्रत्येक जिल्ला रे केवल भुवनेश्वर न प्रत्येक जिल्ला रे बहु संख्या रे प्रत्येक दिन 3-4टी कंटेनर आज्ञा बड़ कंटेनर जाउची एवं छोट छोट गाड़ी गुड़ाए गाड़ी गोरु बोझे बाहर को रप्तानी होची
ତାକୁ ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବାରେ ବିଫଳ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଗୋମାତା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ? ସରକାର ଜବାବ ରଖିବେ, ସରକାର ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଘଟଣା, ଆଜି କିଛି ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ଆଉ ୱାର୍ଡର 15 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର କିଛି ବାସିନ୍ଦା ବିଏମସି ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛି। ରାଷ୍ଟ୍ର ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ମୁଁ ସେଇ ସଂଗଠନକୁ ଆଉ ସେଇ ହିନ୍ଦୁ ଯୋଦ୍ଧା ସେଇ ଗୋସେବକ ମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ର ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦକୁ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସହଯୋଗର ହାତ ମାଗିବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇକି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଏହା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିକି ଛିଡା ହେବ ଏବଂ ବିଏମସି ଏବଂ ବିଡିଏ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିଗଲେ, ସତେ ଯେମିତି ସେଠି ସ୍ମଗଲିଂ ହଉଥିଲା, କିଛି ନିଶା କାରବାର ହଉଥିଲା, 2 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ଧରିକି ଯାଇକି ଜାଗା ଖାଲି କରେଇଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ଏମିତି ଗୁଡାଏ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯୋଉଠିକି ବ୍ରାଉନ ସୁଗରର ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଛି, ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ବିଏମସି ଏବଂ ବିଡିଏ ସେଠିକୁ ଫୋର୍ସ ନେଇକି ଯିବା ତ ଦୂର କଥା, ବିଏମସି ର ମେୟର ବିଗତ ଦିନରେ ଓଲଟା ବାଂଲାଦେଶୀ ମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲା ଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଥିଲେ। ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଯେ ଯୋଉଠି ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କେବଳ ବିଏମସି ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବି ଚିନ୍ତା କରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି। ଯୋଉଠି ଆମେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦଉଛେ, ସେଠି ଆମେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ବେଆଶ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିକି ତାଙ୍କ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି। ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର, ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର, ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଆପଣ এই ଘଟଣା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, এই ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୁରୁତର ସହିତ ନଜର ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଗୋମାତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ବି ଲଢେଇ ହେବ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ତାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବ। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦର ବି ଡାକରା ଦିଆଯାଇପାରେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ସେଇ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦକୁ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରିବ, ସହଯୋଗ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।